4. Ha? 4 ba? Ha? Ewan ko guys, basta kahit anong part na lang. Basta pares-pares naman. So, sabi ko kay bossing na nagbibenta dito na mag-ano muna ako, alis na ako, pasensya na guys. This is a long version, but bye-bye. Bye na guys, bye-bye. So, bye-bye guys. So, uwi na ako.